masala kɛmɛ ɲɔgɔnna de bɛ yan min ye usulul aqaid ko o bonda ye nin o de la a y'a kɛ min wajibi ka laban ka kɛ ɛlɛ k'a fɔ diinɛ a y'a kɛ diyanat n'o tɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya diinɛ ye diinun wahidun mais a y'a jamu barisabu juz'iyatu caman de b'a la wa juz'iyatu min fana a bɛ se ka maa bɔ diinɛ a bɛ se ka maa kafiriya o de la a y'a kɛ diyanat n'o tɛ diin wahid juz'iyatu de kosɔn wa min zalika o fɔlen na al-imanu limaniya bil qalbi ni dusukun ye fɔlɔ wan nutqu kuma bil lisani ni nɛn ye anna Allah al-imanu bil qalbi a bɛna segin a kan anna Allah o de ye k'a fɔ o imaniyatu anna Allah ko Allahu ilahun bato fɛn don wahidun kelen la ilaha bato fɛn tɛ ghayruhu a tɛnɛna ma'budu bi haqqin o tɛ yen o de bi takdir n'o ko la ilaha illallah nahawu karamɔgɔ b'a fɔ ko la nafiya lil jinsi o tɛ mais tawhidu karamɔgɔ b'a fɔ k'a fɔ ko a muqaddaru ye la ilaha ma'budun bi haqqin min batolen don ni tiɲɛ n'o tɛ ilahu caman bɛ yen o ne ko la ilaha ko kɔrɔ ko bato fɛn tɛ yen bato fɛn caman bɛ yen bato fɛn min bɛ yen haqqan o de ye illallah la wala shabiha la ko ɲɔgɔn ti a ye shabihu o ye fil wajhi a bɛ fɔ ma ko shabihu i ka jan nin ka jan i ka suru nin ka suru i ka jɛ nin ka jɛ i ka kunba nin ka kunba a larabukan na o ye shabihu ye ala la o ɲɔgɔnna ti ale la wala nazira ɲɔgɔnnaya ye sisan a bɛ fɔ sisan i ye kalanden nin fana ye kalanden o ye ɲɔgɔnnaya de ɲɔgɔnnaya tɛ ala la lahu a ye wala walada ayiwa den tɛ lahu ale ye wala walida fa tɛ lahu ale ye wala sahibata jɛɲɔgɔnmuso ma kɛ lahu ale ye wala sharika jɛɲɔgɔn tɛ baara la lahu ale ye bon a bɛ ka raddu kɛ mɔgɔw la nin kelen kelen bɛɛ la o de la a y'a fɔ ko al-imaniyatu wala walada lahu wala walida o ye qul wallahu yɛrɛ de sawo qul huwallahu ahad qul huwa qul o ye amuru de ye li jami'in nas a sababu nuzuli la a yera k'a fɔ ko kuresu de y'a fɔ o fɔla a sababu nuzuli la yahudiyaw y'a fɔ o kɛra a sababu nuzuli ye nasɔra minnu banu najiran olu bɛɛ lajɛlen y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye ɲininkali kɛ e ka ma'budu fɔ ɲɛna a bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye qul huwa allahu de ka girimi kɛ a ye huwa fɔ domirul wasli domirul shani walima domirul fasli allahu o de ye a ka ismu alamu ye ismu alam o ye allahu ye o de ka di ala ye ni tɔgɔ bɛɛ ye siɲɛ 2,990 kɔ kuranɛ kɔnɔ a b'a ta ka segin kalimat allahu o de ye alamu de al-alam ala tɔgɔ dɔ ye sifatu ye allahu ahad allahu samad ye bɛɛ lajɛlen ka marjiyatu b'a la o de ye samadu ye lam yalid sasa o de fɔlen don lam yalid man fasala anhu shay'un walam fasala huwa min shay'in amma tigɛ ka bɔ fɛn na n'a tigɛla ka bɔ fɛn na la kana muhdathan daminɛ bi k'a la walau in fasala minhu shay'un la kana naqisan hal tafahamu n'ale kun tigɛla ka bɔ fɛn dɔ la daminɛ kun bi yala ni fɛn tigɛla ka bɔ a la a kun bi kɛ fɛn nagasilen ye la walada lahu wala walida wa nin de ye tafsir ye dɛ a ma tigɛ ka bɔ fɛn na fɛn ma tigɛ ka bɔ a la yahudiyaw ko uzairu bunula mɛlɛkɛw ko banatu maka kuresu ko mɛlɛkɛw ye banatu lahi nasaraw ko isa ye bunulahi ayiwa silamɛ tɔwarifu dɔ minnu filila u ye Jabiru ka hadisa ta
kasoro bi kanunu kala yini ko Jabir ka hadisa la ko ko ye hadisun da'if wa mawdu ko ala ye fen folo folo min da ayre kan noro ay kira kan noro takabo ola kasoro ka tasalsulu ke ka dafun fanata la ka bo o noro kilina idan fi nihayat al mataf yahudiyo bi kam mi fo ere o fode ni ko ala kira noro bora alala yi yahudiyo ka kangele ko ala foy matige ka bo alala foy matige ka bo alala foy matige ka bo alala la walada wala walida wadela ay kufu anu fo kufu an shabihan nazira abu bakrata wa qur'ana ka kabakoi alarabu kan walam yakul lahu wal kufu shabihu anin naziru abu flabeta mais shabihu ghaliban fi shakli wan naziru fil manasib wal a'mal usika alala wala sharikan ye o to ifatu do ina ko qadariya do ani jahmiya do ko ala bara min ala bo keni ko melego ba deme ko adama do ba deme o akon shariku tala foila shariku abake ay jibrira ci dola ay melego bila fen dola la ya ni zalika ashraku ma'ahu fi khalqi samawati aw fi khalqi al khalqi wala sharika lahu bon odela sasa ako walaysa madha walaysa ibtida'un damine make lahu ala ye li awwal ibtida'un damine make li awwaliyatihi aka gale kange ya amadamine 2000 amadamine ka kon 2000 ni adamine wakati o taala odela asharuka ashariyuka akaidu uba ko sifatu ma ko sifatu ko salbiya koro hekli bimiri ko abistege abesa itinye sorala damine tala banin tala hekli ti donda ti sorala fika ko amanna doroni adamine na tumanjume wode gole ala philosophe ma mege ubi yere ko ala yere ma jenda yere walma ala yere ti ange ko damine te aka gale kange yala wala inqita'un bani fana make li akhiriyatihi aka laban yala abe kudai wala ay kuma kunke ni mi na bo chugula ay la ilaha illa la korode fokada na bo chugula an ba ke chugudi la yablughu alwasifuna man tu bauti se kun hasifatihi akam man tu hakikala kun haye haqa'iq mahiya ayere tigi ko ni don kuti se de wala yuhitu utise kala melege like wala yuhitu almutafakkiruna miri bauti se kala melege like bi amrihi ni ala yere ka kunye ya tabiru almutafakkiruna miri baubu taside bi ayatihi naka kabakola alba'aratu tadullu ala alba'ira abana ni sangulo ye ya alai ni yerakun ye ya alai sanurihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wala yatafakkaru utu tasikoi fi ma'iyati zatihi jati wa hakikala wala yuhituna utila melegelika bi shay'in ni posiye min ilmi ala yere ka donina abe doni de dima doron ka foko doni ikimiri ko ala yere ka doni ka soma lala ay min dima yere ngulu zeme ama ko yana ka teme ko adama demi min baraka hegilla titeme 10% ka mamunu be kamu ga me mogombe ka qur'ana dursi ka fembe dursi ka kamu ga me kamu ga ay min bara kungulo la hekilila la amate me 10% abo ika fembe ika kambe kala an ye karamo ye Muhammad Salim ulda dudu do tarani ninga anga mudiru ta'limi wo ku ye saudiya do de murtani ko kem tahfaz min qasaid al arab kibi joli de be kungulo la arabu fasidawla ako limaza lam tasalni kem fatani joli sala kan la e man ninga wala eba ko ne joli dirse wote se ne tse ko nyako mais mimi fiana abe damine sogoma 8h ambe sigi fo seli fana darsu fenwo fembi fo aba be ko akungulo la dati fu ilaje ange wote anga parafina dese yiwa aba abi no ngoma ya ki yel maya
musnad imam ahmad hadisa wa bisaba an wa wolonwula wo be kunwula na sanadu me hali adudu ka wo hekilai wo dursili bayin amadi pour ça ay hekilla la amadi pour ça la yuhituna utisiga la meleke bi shay'in fusi min ilmihi ay reka donina la meleke di kon kuma ta illa bima sha abeka ayatul kursi iktibasu arsala tigi bin deke arsala pancama qur'ana kolo do hadisa do ate qala allah fo ate qala rasulu fo ilmul balaga la fo do fasuma ko al iktibas abeka ayatul kursi fando de tata illa bima sha kona karafe sha ujaraye wasiya kursiyuhu akala rusi irwala samawati sangulula wal arda anidu kulula la rusi anabunye aka kursiyu wasiya kursiyuhu samawati wala kudu kulula sangulula ni o bele jile fara ɲɔgɔn kan ka bila kursi la ko bolola nɛgɛ bila la kungo kolon kɔnɔ ni o fana bila arsula bolola nɛgɛ bila la kungo kolon kɔnɔ wala yauduhu hifzuhuma afula tangali a kɔlɔsili yaudu kɔrɔ a ma guri a ma n'a bila la k'i ka telefoni kɔlɔsi sisan ni kana na ben dɛ est-ce que fiɲɛ dɔ man tɛmɛ a man lanɔgɔ dɛ telefoni tangali ka gɔlɛ dɛ ko sangolo belebeleba ni dugukolo ni larosi ko kɔlɔsili ala yɔrɔ o ma guri a ma fiyewu i y'a dɔn musa ka kisaw ka da ye a kɛnɛyala a ma kɛnɛya n ko musa ka kisaw n ko ka da aw ye o walima kisaw yɛrɛ de ka di ko musa ni ala ko ne ko i bɛ sangolo kɔlɔsi cogo di i bɛ ninnu kɔlɔsi cogo di ko ko nin ye ko fɛgɛma ale ala masa ko wa foyi ti k'a ɲɛnama sunɔgɔ tɛ fosi tɛ ko musa ma ko a ka sɛfan kɔlɔ ko sɛfan in minɛ sɛfan d'i ma i b'a minɛ ka ɲɛ sɛfan musa ye sɛfan minɛ a bɛ k'a kɔlɔsi a jɔlen dɔ n'a ye sunɔgɔya ta sɛfan bɔla ka bɛn a ci la a sahala a ma saha kɔni i y'a dɔn musa kɔni sunɔgɔ la a sunɔgɔ wagati sɛfan kun bɛ min sɛfan ci la o sɛfan ci la musa bolo wa ko ala bɛ ninnu bɛɛ tanga a tangali yaudu kɔrɔ a tɛ guriya a ma a doni ma guri a ma huwa al-aliyu ale de ye masa kɔrɔta de ale de ye masa belebeleba ye al-alimu dɔnnilaba al-khabiru ko dogolen dɔn b'a sɛ a dugulen quoi masa dugulen khabiru ye o de al-mudabbiru tilali kɛba al-qadiru seba al-mudabbiru dabbara shay bi mana aslaha wa aida ni ya a ko laban ni ya a jete ɲɛ ka jete minɛ a bɛ ɲɛ cogo min na o ye mudabbiru ye al-qadiru seba as-sami'u menilaba al-basiru yelilaba al-aliyu masa kɔrɔtalen al-kabiru masa min fana al-kabiru azimu ni kabiru ti kelen ye azimu kɔrɔ b'a damana kabiru kɔrɔ b'a damana wa ghaliban ma arabukana o bi kabiru fɔ hajumu ma o bɛ azimu fɔ ma'anawiyatu ma fil ghalib na wa annahu ale ala tege fawqa arshihi abel larosi bele abel larosi sanfɛ al-majidi kesra de bala wa fata de bala doma de bala mɔgɔ bi aw la min ka arsala la doma bi min na wa doma tigi bi yan wa o ye ɲininkali ye i t'a sɔrɔ i tɛ doma tigi sɔrɔ wa bitali n'an ka cɛkɔrɔbaw y'a fasari ni katubu ye o katubu bi kɛ lahanu de la makanata lahu hatta al-makhtut al-majidi بالكسر انظر جيدا بالكسر نياك بالكسر وأنه قال تيجي فوق عرشه أباك الرسي سانفه مجيد جمناتي أها العرش arsu de kama arsu de kanatu de majidi kuma bana de arsu o kanatu o de majidi wani de kuma sahihi ni de kuma sahihi mais doni kala donna na ye ko qatu bi nyala wala wa annahu ala fawqa arshihi abaka al-arshi sanfa
almajidu min ka bon bizati na yere kunye orola o fasari ti dife ko ala be sanfa bele de ni akala ni muye majidu we qatu ye na hawla qatu bi nyew irabul qati ka fo fawga arshi almajidu bi domi wala ni akala ni ko qatu ye almajidu bi zatihi ala yere ka jati min ka bun me a yere jati bi la safa to ko rodi bile de ala antuma iya kitabu kala munye ni de goy namune isi ku yere de di place ku yindi note ni afem non te atela diye goy sika kala yere ka ni be yide nam al majidu bil qati ni wala muna anka kitabu mazhabu hanafiya hanbaliya 70% akramu ashaira udu an fana ka karamogo malikiya la iraki jamana na malikiya fɛn fɛn bɛ 80% ashaira udu a bɛ faamu wa andalusi ni magribu a ma kɛ ten andalusi ni magribu a karnu awwalu la a karnu sani na asadu bunu furatu nunu ani ibnu wahabi nunu bɛɛ lajɛlen olu ti ashairaw la olu ti mazhabu ashairaw la مذهب الأشاعرة متأخرون من المالكية في المغرب اقتنعوا بفكرة الأشاعرة ودكوسو أرسل شرحبا فامباو زروكو نو ودو فامباي أشاعرة ودي أشاعرة ودو دونفة كفو على بسانفة لالا ودو ما سوما على بسانفة ودو ما سوما وما سوما على بسانفة kafo Allah bi sanfɛ la rusi sanfɛ ayi lam yaktanu bi hada ko Allah ti la rusi sanfɛ Allah ti la rusi sanfɛ arsalatigi ya an dun ka cɛba ye o de kosɔn dɔw ko maharazu de filila ka fɛn sɛbɛn arsalatigi nɔna o kuma tɛ sawaba ye arsalatigi kitabu in sɛbɛn a ye san 10 ni kɔ kɛ a bɛ maaw kala la o kɔfɛ a ka kalandenw ta kalandenw ye mɔgɔw kala ale yɛrɛ bɛ yen o bɛ ni fili b'o la o tɛ tasihiw de b'o wagati la o bɛ tasihiw de b'o wagati la dɛ dɔw nana fɔ ko n'a ma kɛ fili ye maharazu bolo n'a kɛra fili ye maharazu bolo an k'o ti tiɲɛ o ko tuma na ko katuw b'a la o de ye k'a kala almajidu n'o kɛra bɔda bi sɔrɔ hali bi ala ti sanfɛ ni aw ko maharazu fili la walima kiraatul qati don a bɛ pan yɔrɔnin kun ka taa ɲɛfɛ dɔɔni an ma pan fɔlɔ dɛ i ka taga yen illa fi kitabin mubinin ala al arshi istawa ayi a bɛ yɔrɔ lajɛ kɛ ala al arshi istawa a dalakɛɲɛna larusi sanfɛ wa ala al mulki istawa a kafula masaya kan donc izan arsalati ila al ana yukarriru al mawdu a sɛbɛnna cogo min na an ka segin a kan wa annahu ala tigiti fawqa arshihi abaka larusi sanfɛ almajidi larusi min nakabo bizati abe larusi sanfɛ n'a zeti wa huwa ale yɛrɛ dun fi kulli makan a bɛ yɔrɔ bɛɛ la bi ilmihi n'a ka dɔnni ala kuma jɛla tayib kuma in jadaliyatu akida la jadaliyatu bɛ yen ɲɔgɔn sɔsɔ bundaw bɛ yen ɲɔgɔn sɔsɔ bunda i kana fɛrɛ kojugu dɛ mɔgɔ dɔ bɛ nin tawhidu an y'a bɛɛ kala de koyi akidatu tadmuriya an ka jamiya la wasitiya bɛ kala tadmuriya bɛ kala nazariyatu bɛ kala akidatu tahawi bɛ kala ninnu fanba ye jadaliyatu de ye n'o tɛ ala bɛ sanfɛ yen tɔbi a tan mɔgɔ y'o dɔw kan ka limana ni ala ye o bɛ dɔn o ye jadaliyatu ye o jadaliyatu bolo ma ashairaw ko wa ala tɛ sanfɛ mun na ala ko ala ti larusi sanfɛ dɛ munna ko larusi mana bonya cogo cogo dan b'a la ya faamuya ne ko ala b'o kɔnɔ dan bɛna k'a la kɛ dan bɛna k'a la kɛ
ni la rusika bon ni ala sigila la ban ala dandona ko o ye dalu doy o de ko so ko ala tisambe o ko fe tuguni hadisa do nana hali munu ko ala bisambe o ye koronyin wa hadisa wala o bi o dumbe hadisa burima worobo o ye koronyin wa hadisa wala hadisa do ye do ifuye do ye sahihi mi ye do ifuye ko hajarul aswad yaminullah yusafi bi ibadahu hajarul aswad ya ala kini boloy hadisa ye do ifuye de nga sira sababe yirala kuma de kerala oho abe sambe abe duguma hajarul aswad ya kini boloy nafsu rahman min qibal yaman alaka fiyen duma furufuru obe bo yamani de ala be min wala sida ne hadisa fula nazaru bi hadisa ne hadisa fula la me hadisu sahih fula no e bukhari ka hadisa yi idza kana ahadukum fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu wala yabsukanna amamahu wala an yaminihi فإن ربه بينه وبين قبلته كوس نبي سليلا ibe ala de gindo nyon yala ikana daji seri kata nyefe muna ko ala bi eni ka kibla tuche ikana daji seri nyefe ikana ke kini mbolola ko ala bi ika koroni eni ka koronche ko bayna huwa bayna qiblati we bukhari ka hadisa ani bukhari ko fa hadisa kuma ba munun be we so iwe subatola ala be mi wala abe selba nyegoro hadisa wala minna na tuguni we jumeye ka ko kiyama jodo fana hadisu sahihi ala bi kuma nyongani jondoyi karsa kongo ene mine ema dubini jande ala ne be la dubini chogodi ede wa anta rabbul alamin ko ne ga jondo ma kongo e geraka abofo abe mino otofo abe banaba tofo ko ne banana edu mata bonyere mbi boy chogodi wa anta rabbul alamin ko karsa banana ne kun tagala ye e kumene sore ida banaba to kera kelen koro jone be ni kono na gwa yore ni hadisa fulai ko ni so hiwi no ye amamai bo hikayatu wore nana we bo fana fihi nazar wode ko kira ka sana ile la betala sanfe ani melega wore nyongo kumbe ke bitami ko ala wele blama du ko lu jukoro mbe tagala yi o ala kira fana ko ala wele blama sanfe mbe tagala yi bon c'est ça ashaira uye ni maana uta uduko ne uchesiri mangana ko ala bi sanfe ni asoro qur'ana kono shen woro ala fola shen kele ila fola istawa ala al-arshi istawa ila bon o ye shen joli sa shen wolo mula de ko fola ni shen wolo mula ko fola kuma kan bi taga segi ko ala billa rusi sanfe nka ala ye darabu kamindo zorfu mubhamu zorful mubham wa zorful mubham ni ko sisa ni telefoni ala tawila mbolo mbemi wala arabu kanu de na ko arfi muhaddadu yi ni ala bilala ala fana bike muhaddadu yi fa qul lahum anna ala zorfun mubham fa zorful mubham la yuhaddidu shay'an donc ni aba sanfe ni fana ba sanfe hal na tagala samulu la hal bi aba sanfe aba sanfe donc shen wolum la wode fola qur'ana kono ala ko abi sanfe wode la ibn temiya we kitabu radiya ale keto ka ashaira wa radu ko nunul lamul ashaira ke nuni yahud kanani kuma modeli la kale de we karamo yere dama ni ke kuma yi ko ashaira kallamu ko bi komi yahudiya ka nunu
ala ko yahudiyaw ma qulu hitatun yahudiyaw ko hinto ay aba adondo fengela aga ko ala yafama ulugo ko ala amma go be dumini de la hinto ashaira ko fana ko istawa koro istawla ko istawa koro istawla aya yorom maradi nan istawa ni a fasari ke istawla o de la ko lamul ashaira kenuni bon ni tashbihu man ko sobeda abe famu de me kalambaw yere damani nyongo che ka radudu o kɔfɛ nususu wɛrɛw nana hadisa la minnu ni tɛ kelen ye n'o ye jɔnmuso ka kisa ye a y'a ɲininka ko ayina la fa bɛ sanfɛ ko tiɲɛna nin ye ala dɔnna ye koyi i k'a kan hɔrɔnya ayina la fa bɛ fi sama ye o kɔfɛ n balimakɛ e yɛrɛ fɛ ala bɛ min e yɛrɛ dancogo la ala bɛ sanfɛ i ma za inda du'a ye Allahumma ghfir li Allahumma atini milyarat milyarat walimadha Allahumma atini milyarat abe panju mebe we ka to be ati ala kulli halin Imam Maliki nyiningala aya hasmuka fil mawdu anyingala la ko istiwa ako istiwa la rabukan o donne do istakara ala shay ati hitajawla ko men ni nyingal mondeni ti nyingal nyumay de kete mo ko nyumay ke duzu no ko len ntamu la araka illa mubtadi'a al istiwa ma'lum wal kayf majhul ala bi to di anto to do wa su'al anhu bid'a la araka illa mubtadi'a bon kuma e kore miye ashaira munun ba fo ku ba isaye ko ala ti sanfein u be ka ala de tanzihu de munu fana ko ala bi sanfe u be ka ala de tanzihu u be ka ala de tanzihu ala ni jume de kakan anga u fama o de be la nyini to o de u bila ta'wilula lisa ka fo kufran wala inadan inma yuriduna tanzih Allah nga fi hakikatil mataf ala bi sanfe wa arsalatiki kote wa ya fofo tugula ka guleya wa annahu fawqa arshihi majidi wa yabisi ga arshu dema bi zatihi ayre zatu de bisambe kasoro ka fo aywa ni ko yoro wade bo ala ka doni bi fambe ngada wala qal insana aya adama denida ya alamma abi fendon wa ya alamma abi fendon waswisu nafsuhu anni bi baronyo yake bi mimi anni bi kuma ni minke me ala gram mando timine ne hawasuye o timine ne hadisu nafsi ibi kuma na idni fe ni minke ala bo kalama nga eti sarala eti nyangala ni na baro eti minala wa huwa aqrabu ilayhi ala kasru ama min hablil waridi kan joli temesira wojuni pasani aywa aina konni bimmi dobna ko a ni be kungolola dobna ko a bon ni ko ni yoroma do nga akona nya do ngoni kungulo cila ko ni ite balo pasajuruni bana tigala bana ite balo ko ala ka surila ka teme wo kan aka surila ka teme ni ka enni mi yoroma do donde ala ka suru illa ka teme enni ka hablul warid وما تسقط من ورقة يرفع برتبه إلا يعلمها وعلى بعضنا ولا حبة سما كيستبه في ظلمات الأرض وكلو دبيولا ولا رطب أكنتبه ولا يابس أجلنتبه إلا في كتاب مبين وابي كتاب كنو من جل لوح المحفوظ ودنا على يهودو قدريو ani mu'tazilaw do qadariyaw ko an sigila yano ka kalamin ken yana fala to kalamo ay an sigila tuma min da bora kalama ka fo kamina sigiyan fala to kalama ay fam amina sigiyan fala to kalama ala to kalama nan sigila sisa sa an sigila fala bora kalama sita fa an sigila salatigi bi karadu ken ni bela ko ala ko ni tike kwa bebe lawul mahfuzul abana
akebali ala ya do akebali famina sigi istawa ayo fazari ka ba ho anga to wala istawa dala kayna ala al-arsh la rusi sanve wa ala al-mulk istawa akafula ala al-mulk akafula masaya kande وله الأسماء الحسنى togo nyumon al asma togo nyu al husna munun kabo munun cekai no bigono don kono don abi koti bigono don kono don ala togo te bigono don kono don de bigono don kono don don kirmizi hadisa do la kali don na famia ko hasuru ya khatawli ala togo bigono don kono don ko togo bigono don be ala ni adursi ala bisigi kisi jana man ngi ma basabu wika ala mawtudi mo do yo fasari ko ala togo yi bikono abe bikono don kono don abe sunan abi dawdala ko inna la tabibun ala e furakeli ko ya togo do te bikono don na go bikono don to la de wa ala togo aka chani bikono don bataba ala togo nunu be sifatun wa sifatullahi la hasra laha nam sifatul uliya ani sifatul uliya ani mangu korota dum lam yazal ama wilifew bi jami'i sifati na mangu bele jele wa asma'ihi ana togo bele jele ase korota len koy an takuna sifatu ase korota len ka bo aka mangu ka kema ta'ala an takuna bo ta'ala ati segila asma'u la mabile koy ati segila sifatu man ta'ala e tulu madi de ta'ala an takuna ye aka fa'iru ta'ala kaunuhu ta'ala kaunu sifatihi ha an takuna sifatuhu de waye ta'ala ka fa'iru de ta'ala an takuna sifatu ai ta'ala kaunu sifatihi aka mantuke ukoro ta'ala ka bo makhluka kan ko keda donc ni Allah alimun aka ilmun tim makhluku sami'un alaka samu tim makhluku basirun aka yeli tim makhluku nga adama den sisa den wolola do mina samu mana no fewa de yere makhluku wa aka samu ye makhluku anga kalamu ye makhluku alaka mangunu atoko nunu be mangu ye ni Allah borala wo mangu nunu ko dafe unde de nga bina ni fo kun do de kama wo kun belebele ba pleni wa asma'uhu ala ire to ama korotala uda ka fo ko damine ka yala damine kala kallama Musa wa ay Musa kuma nyoya bi kalamihi na ire ka kuma nyoya alladhi kuma miyere huwa sifatu zati kuma yi alama mutire damine ta la khalqun wa ko kuma kan ko da fente de akuma na lufe mutaziru ba wal makhawariju ba ko Allah ya kuma ditlaka kuma Musa ka ayatla kuma yin damine bala o be kun ye ko Qur'ana ida feni la khalqun da fente de min khalqi aka da fona onde ala yere de mankuda bala kuma na Musa feni o watajalla ala bangela da lele jabali kulu yo fasara kulu labana dakkan kare karli fenye min jalali ala yere ga bonye ko so de wa annal Qur'ana tigi o e kuma into yo ka fo ko ala mangututi da fenye damine tala akuma na Musa fe ko kuma min yere ye ala mangutu ye minti da fenye ka soro ko kuma fo ko ko Qur'ana wannal qur'ana gwani kalamullahi alaga kuma kando da laysa bi makhluqin qur'ana maka da fenye fayabida jango aka halaki kabba wala sifatan mangtute li makhluqin da fen doye fayanfada jango aka ba aya kanata de ko qur'ana da fen de fayabida jango aka halaki da fen mangtute fayanfada jango aka ba jadaliyatu sosoli do de wulila mutaziru ane khawariju de ka fitine de tasalsulula ulu konna mutazilu ya wulula kabo khawariju yala
bon ulu bele jeli nana kam min fo labana wode ka fo ko Qur'ana e dafendi khilafu mbe Qur'ana na abe khilafu kono tombo ne ko abe akida to hawi yini abe se ko nyini ko muraja bisuna ki hekili ni mawdu fulay ala bi sanfe ani Qur'ana ala ga kuma yi amutala ni kitabun kono no ye akida to hawiya ni mi sira kasa ni mi sanga sa auka kitabu ti internet yewa o yere nyuma eta afle net la na bi ye jogo mun kuma khilafu kono tonde be dogo alqur'anu hikayatullah dogo alqur'anu hikaya dogo alqur'an ibara an kalamillah dogo alqur'an abellahu la enye bala tugumina abellawul mahfuzula enye bala tugumina ka foloke bismillah ka plana ke bakarai ka birabin nasi ke allabayi abellawul mahfuzula u tugodila amma jigitele amma jigite a jigila ni minna na ba fa aya dafa me kira fatula ka sallaba me fatula enye bala tugumina ya kalate wado ko tugu karamogo ya go ni biseli surana ke ko jigli kolosi barka billahi wal mahfuzilati araka ulala ni fa ni zajana surla kala fulana na eka jigi kana kulu wala na kana ta sampe asaba abu tula oho dawna na ko ni alamo go jola ka kuma kirafe abe jigira ta ka yoro do de kalfa jigirama jibira bo tata tugula akasela ka soroka na o lase alakira kudu woshi nene chela adamina na abi tetugu foka ke koma bekiri tumana kuma imbi fo abi fo santri kamine ala mo laka no gado ay jibira bita abi soroka alakali wo min keleni donc ko wo sirruti masiboro ayata lawhil mahfuz la ni mi kana di kirama ni mi kira bi soroka fo arabu kana ni dota fotowi gurubu donana ko ansona qur'ana ye alaga kuma ansona uma me ere bina min fo ni ko e dafe asebene no kul wala ote donc ni sigi ne ko kul wala ye alaka kuma kan a harfuna fe ansona uma me ne ko kul wala ne so min boni ko ne de wudla ko wa we defendi maana zalika al aswatu makhluqa ni doka nazariya fi qur'an wa bukhari yere korobola wo yoro de la lafzi bil qur'an bukhari ibtilawu ala ya allah jarabni kalami wodi odode ko lafzi bil qur'an ni ne ko qur'an ni ya fo ko makhluqa ko abada e ya fo drone e dala maka lafzu yo ko lo yo ko be ala ka kuma kan mais la jarabni damina na imam ahmad lila imam ahmad gat lela munu ya fo lela mo don kala bo lakale basaw akasuru kafiri ala minke utogo lakale li maddi akebo koni e kala ngalaw do faka kama goy ebe na doro fi ebe nyininga oni masake kadi kala ngala mana je teri masake fe siranya de we waso ko ya kala ngala ka gore masake ula ika gore jienti ula we waso ko ya e mako sala donc onana obe kalangala do wele kana ya qur'ana muye ni ko ni dida ko gola ko qur'ana e alaga kuma kan wifa lela do nana do ye tawriya to ke ka wiratla tawriya la rabo kan tawriya ko ye do mine kana ma wal qur'an at-taurat al-injil az-zabura al-qur'an kullu hadhihi al-arba'a makhluqa
taw abeka bolo ko no de konte kwa ko ta fe ga fo ka fo ko qur'ana da bewa ale fana na ko tawrata tewa injilu tewa zabura tewa qur'ana tewa min nani akulu ngende nani makuluga ko aya ko qur'ana da ayatu Imam Ahmadu Blala Kasula ay sanjama ke ala ya Allah jarabi Baghdadi wo do ma nyona te mazagaw ga Allah jarabi li ka jade wa kolola ko kana bila bima kalangelo mabuli ko bila jarabi mazagaw ko naam Imam Maliki bugola mazagaw do pe kaga dulugi bo akana ka gonye jamanya na ka siri ka yele nyame sanfe ka burije boala ka tufa ka bulu dimi ka bulu mu masakedo Abu Hanifa ya mine ka do kasula asala kasula ahonda Abu Hanifa adinke Hamadu wo kun ya alkadide bo dinge bituka kado me ka ko aleta du me ko ko mona abika onde kormati gel mina ko abika mona ata dinge ka fendu dinge ya alkadide abu ko mi dinge jujide ale ba yela ko tabulo nyangamina sura fewni fen chama anyubula o lamike akoko ale to du me ko akamba onde ma ko on mai ya mine ga do kasola atura wala ya sura sifana korola ay alla deli akonna ya soro ngata Allah haraw no de daka dinena wallahi me saya fe katme fitna dugu jara wona na soro Abu Hanifa taala Imam Ahmadu ta wona na mine kado kalo uba bolo dade abi bolo daka ko Ahmadu bin Kuma ira ki ko be faranyo kankana ko Ahmadu bin Kuma daba jiwni bigu labene na ko qur'ana da fe dora be sebe ya dale na bola nu ya labo kasula aywa Ahmadu ke ko qur'ana muye abe qur'ana ko kala wa in ahadu minal mushrikeena stajaraka fa ajiruhu ata yasma'a kalam Allah ati dore ko ata yasma'a kalam Allah beni ko obe segina ka do o mazaka halakila dore na ay milla fale Imam Ahmadu Borawla wadela obe Imam Ahmadu laqabu ko Imam ahli sunna yo soro sababu yala aywa ay kuma men kanyene Qur'ana ti dafenye de inda ahli sunna nlamede kanye Qur'ana ti dafenye de inda ahli sunna Qur'ana ti dafenye de ne Qur'ana ti dafenye ni e sabati inda ahli sunna e bi se ka fo Qur'ana seben kami Qur'ana seben ka blo o manye bi se ko foke mais o mushriku yoro be mi mam ye Qur'ana seben ka blo ayere la o mushriku ye ko Qur'ana ti dafenye inda ahli sunna iye jigi da dafe na wede be ke mushriku ye nte Qur'ana sebe nta blo nta di mama nta mi me ala delina ifan me e ka bodo ko Qur'ana sebe nama ko Qur'ana sebe ye mushriku yi ajete bode inda ahli sunna Qur'ana ti dafenye ni jigi dala dafena o mushriku ya de binnayi ay me ka bo ay sebe adona na nyegala o haramu ye janaba no ya soro bala o haramu ye walma sebe mbaw yere tati chenye obe fun tige hawu kono bondi bonye so du kono bi boye ka fun bari ala wa e bisa ka ko hali salafu ma ke obe bisa ka ke ay kitabu tauhidu kala ni mbonala aketo ka tamaimu kala asile Qur'ana ko jela hande amma mushriku ya kuma bode ay ikhtalafa difo kala ngela ba don la ko ko do de bi kunteniya ikhtalafa info Muhammad ibn Abdul Wahhab reka kitabu ina Fatul Majid la ashara baw ubebi ikhtalafa fo kuma na kera Qur'ana ya don gela foranyo ko de ko do ya daga do ya bale sadan li zari'a wa madala mi fola to wala ebi singa bote ko Qur'ana kala Qur'ana ma mushriku hey ajete bode Qur'ana ti dafe inda ahli sunna debo wala baro kumuna Qur'ana ya ala mamdude ya ala dodi do ala Qur'ana ya ala dodi kuma yara de fulani de Qur'ana ya ala dodi mamdudo Qur'ana ti dafe ya ala mamdudo ala dodu ko ashairau ko Qur'ani ibara an kalamillah ko ala ko a fasari dodi do donc Qur'ana aya fo ka jeya de ko
segi kuma inda wa anna al-qur'ana kwani kalam Allah ala khabaru de kalamullahi ala ga kuma de dunda ismu khabaru inna wa marfu'u laysa bi makhluqin ya bento fayabida jango aka halaki wala sifatan mangdute lima khuluqi ya bin warayida fayanfada jango aka banda wal iman liman ya bil qadari nilla tigaye khairihi aherma wa sharrihi ana toroma qulwi atimima wa murrihi ana kunama wa kullu zalika kelengelen be qad qaddarahu Allah ala yawlat gada rabbuna anga kunya tiga amma umuri maqadirul umuri kunya ukoni latigali biadihi ubali ala buru wa masdaruha asili yoro ana qadaihi ubibo aga latigalla alima ayidonike kullu shay'in kelengelen bela qabla kawni kafa kelinye fajara abulila ala qadrihi akalla tiganika la yakunu niye al-qadariya na fara ko qadariya ma'anahu nufatul qadari mun ko latigati ce ko latigati ce here al-qadariya arsalati here sebeni ke karadu kala wa imam maliki ay sebeni ke karadu ke qadariya la wakati la sangabula de he gwanza nunu sanga fanga bi gwanza nunu de mamun ko qur'ana ida fe wuluni mo setigu kunye karamo setigu kunye o iraki jamana na odoma Bukhari fana bi wuli tumamna wa yasro do intemana ya do Abu Hanifa de Abu Hanifa tle hijira sambi duru sambi woro wakati la ni fitnen kumbe Bukhari ta we hijira san keme bula wakati ye wo fana na munun ko lafzi bil Qur'ani wulu de kunya setigu ye Maliki yere kumina tumamina khawariju se kumbula de se kumbula kusube setigu kumbula khawariju ni mu'tazilaw se kumbula wa qadariya fana kumiti wa maliki sebenika ala jaraati karadu kula ayuka fitne chama sade ayuka fitne chama sa ko alati ni fenunu kalama la direti che al amru unufun ko be kayire unufu korode ko be kayire wa hadama dembi komi ke rishi fi mahabbati re fien e be sanfete de ngula la kataka karamo alaka hine ba sadala segu ba sada mandar sada tri ya do aleka tama machayo tama fazari ka bonde ko tama na faka bon ba sada alaka hinala tama doni badu atagala ko atara boke fa aya do aka boke ta de seve asorla ka do go ja ka bi pantalon do wa ay dem zeni ye obina misiri fa pantalon mi bela c'est la même de moi c'est comment faut que là c'est la même pantalon do aya do seve na me tama ko nyama bala ale ya ye ka bo mo tamu dem zenu tam pantalon bu lo na do misiri ko ka seli oh ja pantalon do na do misiri de ko e ko le de ndo de tarani nga kana hakiman basara kunya hikmati yede ko dona bado do ale nana nyini nga ko latige la kwa anyini nga latige la doron ay asina ki buru kuruka nyesemba o wila kabuli ayawele bagana wona nasigi amma latige jami bile be barula cheni ere ko ma don fiyo ko ye ni bile do je na tuma na ya do kwa ya du ku la ya doni agba ma ko bo ke e ba be ga fo ke e bi ko mi koko yin ba alaga he gidi dima ka famia dima ka somi ma fe on dima ala ko ke ga ninge e ko ay ko la tige di do no ni e ko ta ke ala no do ni ma ke ala no do abe ala noy mais nyem eta ko la tige do ay tisigia nyem bolo kurut ma mena e ko tisigia la tige tewa e ko mi sigide mais ni ne ko nyem bolo kurut koko ma o ma ba no no koko ma ba no no
ko gasila ko mabano na me mina igosi mamna e panaka wuli ko yeni senna ali ko ni babu e wara babu gole mbade do babu gole mbade do akhulasa e miye ala ye adon ko abiketa toy ilman yaqiniyan la tashubu shakun ayo de sebe ku onani ayi karaba felende de misali ala doro awga misiri bi wole 1h30 e ko yitiri kama 1h30 dirisa bina misiri wole wa 1h30 fana kera yi ke misiri la ka wole e tara no fe de ko gana e aboso ko no ko gana wele wa mais e doni do de soro ka fo 1h30 ko ni abe misiri wele e o de fom mawye wa nana wele e mata no fe wo tugula ala yere ka doni na isabe ke ilmihi ko ni karsa ko ni nana abe ketani hal ni cidiw cilam hal ni doni nyefalay aka kana gole aba blaya ko ni ala yi karaba ala o tuma na kitabu ci kunya muye nabi nyuma o ci kunya muye ekili di ima kunya muye ya marukan tono ye muye ala ka doni yere de konna ka ko akelinye ilmu minishika tala ko abiketa wa wode biketa masirna ali ko la tige bundai o ko ka guri anyi foli yere ka gole nga imalu ay baraka de imalu ay baraka awamiru mi manana nawahi mi manana ko kada place ko ala martile philosophe karle mawsi dew lini dew janja ko so dew ko do ala re majien daire wa ala re ti ladri re ko ala ti ladri ayini nda aljana kama ko do aljana na ayini nda janama kama ko do janama na abe ale ka dafe ba alsa ko mo ka de ta ko ko mo ka mo se da ko daka ni latige be kele wa be mo ko humye kele yon no maka kure su kai ala bato ma ba ko daka ndo adama do me dalu jo daka ina ni fe wore ide ye ka fe boya bugo e go ke ka seli ka bari e daka ni daka ndo e bi dem fana to ya yi ka fe mi boye kana bugo e be dalu jo ala maso ibu ye mana isoro ibise ga dalu jo maso ibula maso ibu sheni kera ay ba ko vraiment ni latige obinye nan fa nam yo de ke nabila Musa la ay min ke nabila Musa la yewe nabila Musa ko ma ko cha adam ni ngole ala da ni aljana duma mbagn ya mboni aljana duma mbagn kono kanam la ngengo na ya ago Musa ebine jalagi fenawa femini ala ya latige makka ko ne dalinye be 50 ya ha 50,000 sana ha wajje daga tiade ako abona oduma na we al ihtijaj fil masahib ni tieni kare babo a tiena an se koti na ni latige la tieni na obe nga awamiru tasili babo ko ye no ko alita akasili bale ya idakan ni haramuto ko ya tisega sigarti bila wa dakan atisega sigarti bila dakan ay daluna min foni woni wa iza akhadha rabbuka fola sama wal basaru fola sanurihum fola rusulun mubashirin wa munzirin wa bi fola latige aywa ma arsalati ka joro de filani afana kitabu sebe aradu ala al qadari ale refana ka wakati la qadariya fanga kumbula kusube maliki na ale cheka jandoni amma bo karnu ke mesabani bi awulula hijra ke mesabani tan wakati la me halibi anana fitine so nga ulufunu nabi ulufunu na de gwanza mitini abe sama ko ni soro depuis karnu ke me segi ke me konoto suyuti ba la kale la tukumina suyuti e karnu ke me konoton wakati de ako o tawarku o fennu chama miwe nan kumbo kibara soro kwandu ku soro watu la bli ale nana malila o suyuti nana malila abise ka ke maliyo do suyuti ko wa ketu mahir abela alaw kalama karnu tasu wakati mogodo ko ni fennu chamante o bitali aidan alana duruzu karamitaw shi'a bulu faraw ulude be me ebe mirila min tani hatta al ash'ariyya fengen nu iba kala kitabu de kono kita soro wako amalila nga wakati temenona hukum beede al mufassiru bula mutazilu tafsiru kermo ko mo sidi tafsiru ke ko e ka tafsiru kanyi larabo kana
kaza mukhasaribo كشافوا نونا تفسير العربية بمقتضى اللغة العربية مغشيتا سرولا تفسير القرآن بالقرآن وبندا وري تفسير القرآن بالآثار تبري نونا تي تفسير بالأحكام وأقوال الصحابة قرطبي نونا تي تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية بمقتضى كلمات العربية بمقتضى النحو والبلاغة كشافوا نونا تي هذا ko tubi aka mukadimatu folo ayaka keshafu sebe ko alhamdulillah alladhi khalaqa alqur'ana keshafu ko ne da mukhashari aunga ko alhamdulillah alladhi khalaqa alqur'ana ko ga kala do ko ma tabal ni ni do su ko na tisande mo ko tini do alhamdulillah alladhi khalaqa alqur'ana yo so yoro ebo ke ga kitabu mukaddamu yi ko ka kono ko alhamdulillah alladhi ja'ala alquran wa atura te anda ja'ala alquran ja'ala wa ja'ala ya khalaqa ya rabbukan sam ale mutazilu de ale mutazilu de asiki wakati mabande anga jiruna wala yakunu min ibadi qawlan anga to mata سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين